So good day, Sir Clint. So in this video, I'll be doing the laboratory 4. So ang instructions dito kay create an e-commerce system for your laboratory to demonstrate where and how classes are imported from various packages. So mao ni siyang sample sa pabuhat ni Sir. So let's start. So diri kay nakoy lab 4 na packages. Then ato siya ibutang ang e-commerce controller. Mao na siya atong main method kung asa ta mag-call sa atong uban na class from another package. So nata diri no. So mag-create na putag another package which is naka-name daw og products. Then ang sulod niya is mga class. First is product. Then second is product service. Then third kay product controller. Then fourth kay product DAO. So napatay mag-create na batag another package which is naka-name daw og orders. So yung class kay same lang sila no. So first kay order.java, then order service, another class na naka-name og order service. Okay, copy na nato no. So order controller na pod. Og or you ay user man ni. So ato lang siyang i-delete no kay mali ta og copy. So mas nindot na sulat mga to. Okay, order controller. Then order daw. Then third package. Third package kay si user. Then yung class kay user po ang name. Then user service. So same lang tayo data maltab. User controller. Then user data. Then payments. Ay, packages mo yung payments. So package sa payments. Then class kay payment. Another class kay payment service. Then payment controller. Nalibat ako. Payment daw. So maratan no? Maratay nabuhat na tong. So the expected output daw kay username nobnob, product purchase laptop, order created. So aso tong button si username. So let's find the user. Then let's put method na naka-public. Then ato siyang set of username. Then system output.
kay Nobnob. Then sa product purchase, so ato tag product. So nadre si product. Ito product purchase. So let's public another public void. Then ang kan is purchase. Siya method name. Then system output yapon. Product purchase kay laptop. Then order created. Then ito sa order. Same lang yapon public void order. Then system out print. Order created. Order created. Ato na siya i-copy ba eh. So natay order created no. Then payment process na pud. So sa payment nato dire public void payment system output lang na to. Then transaction completed. Thank you for shopping with us. So nagamit nato tanan ko ano products, orders, user o payments. So dito na ta sa atong main which is si e-commerce. Asa si e-commerce? So para magamit nato tong ilang kuan is ato silang i-import. For example, si product or si user. Iyon sa man si user. User dot then user. Then mag-instantiate ta dire user. All user is new user is kini. So nalata no. Then another kay si sa pa to sa sunod product purchase. So nalata to sa product sa product call new product. Then atong i-import sa pangalan sa atong package kay products man. So products then product. So package name og class name. So another kay so ako lang siyang ipasunod no. So order created na pod. So si order na pud atong kopyahon. So order call new order na instantiate na pud ta no. So import na pud ta kay order sa atong package name. Then at order kung asa tanag is magkuha og or na gamit nato na object which is si order diba. Then lastly kay si payment. So si payment kay payment new payment. So naka-instantiate na tag upat no. Upat ka object. Then last kay import atong package name. Then ay payments man to. So payments man atong package name. So okay na to. So atong i-call user dot so may pangalan sa atong kuan username ba to? Oh, username. Then si product kay payment ay purchase. Purchase. So malibtan yun nato no. Then si order kay order. Then si payment
kay payment. Then kining transaction completed, pwede na to siya i-system out print. So transaction completed, then another one, C, thank you for shopping with us. So pag ira nato na siya, dapat mao to ang, di ba? Ang username nato kay sinobnob, kalimot lang ako username, but same lang Japan output, so pwede ra ko na. Product purchase, laptop, order created, payment process for credit card. So mao na akong gamit na pagka-import, no, since isa lang natong ka-class atong gigamit sa atong mga packages, which is kay example kay user atong gigamit lang man dito kay si user.java lang man, sa products kay si product java lang, then sa order si order java lang, og si payments kay si payment o .java lang. So para puntahay mag gamit ta diya og tayo si user, di ba? So magamit tag user controller. So di na to kailangan mag import diri og user atong package name, di ba? So user controller, so di na to na siya nga pagabutang. So pwede ra ta mag marag diretso like kini. As you can see, pag nakaingani siya pagka import, tanan class ni user na package is atong magamit or ma-call. So mao na siya ang paggamit sa or pag-import sa mga user or mga class natong gamiton, di ba? So mao lang to. Thank you.